हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ नायक। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर शोरूम। आज वीडियो रे आमे जानिबा किपरि भाबरे आमे आयुष्मान भारत कार्ड पई रजिस्ट्रेशन करि परिबा आ जदि हम कार्ड आगुरु अछि आमे ताको डाउनलोड करिबा। एहा पई प्रथमे आपनको कोनोसी को ब्राउजर रे सर्च करिया पड़िबो आयुष्मान कार्ड रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान कार्ड रजिस्ट्रेशन सर्च कला पर आपनको एंटर मारिया पड़िबो। तापर आपन पाखर जो प्रथम वेबसाइट आछि एहा पे आपन क्लिक करिया पड़िबो। वर्तमान आपन पाखर ए भेला वेबसाइट आसीबो। एठर जो लिखा है क्रिएट आभा नंबर ताहा पर आपन क्लिक करिया पड़िबो। वर्तमान आपन पाखरे दुईटा ऑप्शन शो करथबो। गोटे हला क्रिएट योर आभा नंबर यूजिंग आधार, क्रिएट योर आभा नंबर यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस। यदि तुमे ड्राइविंग लाइसेंस द्वारा आभा नंबर क्रिएट करिया चाहूछ एटा क्रिएट कर। यदि आपण चाहूछ आधार कार्ड द्वारा करिबाको त आपण एटा क्रिएट करिवे। तो मु चाहूछ आधार कार्ड द्वारा करिबे एठी क्लिक करूछ। यहाँ पर आपन एठा आपन का आधार नंबर दବାକୁ पड़िबो। तो आधार नंबर देला पर आपन को एठा जो एग्री लिखा है तापर क्लिक करिया पड़िबो। एठे आपन को आंसर लिखिया पड़िबो। यहाँ पर कैप्चा फिल अप कला पर एठा आपन को नेक्स्ट मारिया। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଓଟିପି ଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହୋଇଥିବ। ଓଟିପି ଦେଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଭେରିଫାଇ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭେରିଫାଇ पर କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯାଇଥିବ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ। ଓଟିପି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟା ଆସିବ କି ଆଭା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଟ। ଯେହେତୁ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର ଲେଖିଲା ଆଭା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ ଦେଖେଇବେ। ଏଠାରେ ଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମାରିବେ। ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଭା କାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହେଲ୍ଥ ଆକାଉଣ୍ଟ କାର୍ଡ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ ଆଭା କାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ ବି କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ରେ କିମ୍ବା ଲାପଟପ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ଵାରା ଆଭା କାର୍ଡ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି କାର୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ ବି କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିडियो। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।